हाय सांगमाने जय जगन्नाथ मु शुभस्मिता आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल शुभस्मिता चैनल को आसतु आज बुली जावा टेम्पल सिटी भुवनेश्वर रे ओल्ड टाउन ले थिबा एक प्रसिद्ध मंदिर को जार हिस्ट्री विषय रे जानिबा एवं यह केउठारे अवस्थित ताहा मध्य जानिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि आपण मानकु मो इनफॉरमेशन गुड़िक भल लगुची एवं जदि आपण किछि न्यू हिस्ट्री विषय रे जानिबा को पाउछंती तेबे मो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु भिडियोटी को लाइक मध्य करंतु। आपण मैंने तो जानी भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी बा मंदिर मालिनी सहर कह जाए कारण यार कोण अनुकोण आमे विभिन्न देवादेवींकर मंदिर देखा पाइबा। सही मंदिर मानक मध्यरु ओल्ड टाउन ले थिबा अनंत वासुदेव मंदिर अन्यतम अटे। यह आपणको लिंगराज मंदिर ठारू 100 मीटर दूर रे देखिबाकू मिलिबो एवं एही मंदिर बिंदुसागर कूଳରେ अवस्थित अटे। एही मंदिर रे अनंत वासुदेव महाप्रभु लिंगराजଙ୍କ द्वारा स्थापित होइछन्ति। लिंगराज महाप्रभु जेतेबेले काशी छाड़ी एठाकू आसीथिले एहार नाम होइथिला एकाम्र क्षेत्र। माता पार्वती जेतेबेले काशी रे तांकर स्थान रे शिवंकु न पाइछन्ति सेतेबेले माता जाई नारदंकु पचारिछन्ति एवं नारद तांकु कहिछन्ति शिव एकाम्र क्षेत्र को पळाइछन्ति। तापरे माता मध्य एकाम्र क्षेत्र आसी जाइछन्ति किंतु माता आ शिवं को पाई नाहंती। जेतेबेले न पाइछन्ति से चारियाडे बुली बुली भगवान को खोजिबारे लागि जाइछन्ति। सेतेबेले चारियाडे घंच जंगल थिला एवं सेही जंगल ले से दुईटी राक्षसंक सह देखा होइछन्ति। से दुई जनक नाम थिला कीर्ति एवं बास। से दुई जन एते सुंदर नारी केबे देखि नथिले तेणु से माता को देखि भाबिले एही घन जंगल रे एते सुंदर नारी कुआडू आसिले। से दुई जन माता को विवाह करिया पई परस्पर मध्य झगड़ा लगिले। यह माता जानी परिथिले एवं तांकु जाई अटकाई कहिथिले झगड़ा लाग नाही मु तुमको बाहा हेबी किंतु गोटिए शर्त रे। राक्षस माने पचारिले केउ शर्त? माता कहिथिले मते एकाम्र क्षेत्र को जी बुलेई देबो मु ताको ही बाहा हेबी। राक्षस दुई जन राजी होई जाइथिले एवं माता को तांको कांधरे बसाई बुलेइबा पई बाहरिथिले। जेतेबेले माता तांको कांधरे बसिछन्ति से राक्षस दुई जन को पाताल रे दाबी देइछन्ति एवं तापरे माता को शोष लागिछि। माँ पानी पानी करी चित्कार करिछन्ति। सेही समय रे भगवान शिव प्रकट होइछन्ति एवं भूमि को त्रिशूल मारी पानी बाहर करी माता को जेतेबेले पानी पीवा पई देइछन्ति माता कहिछन्ति पानी शुद्ध होइनी मु केमिति पीबी एवं सबु देवादेवी मध्य किपरि पीबे। एकथा सुनी शिव नंदी को आदेश देले जे सबु तीर्थस्थल बिंदु बिंदु जल आनिबा पई। एहा सुनी नंदी बाहरी जाइथिले तीर्थ भ्रमण करिबा पई। सबु तीर्थ जागारु बिंदु बिंदु जल आनी सेठारे छाड़िले। सेथिपाई सेही जागार ना होई जाइथिला बिंदु सरोवर। एही सरोवर रे प्रतिष्ठा मध्य करिबाकू पड़िबो। सेथिपाई भगवान शिव अनंत भगवान वासुदेवं को निमंत्रण कले एवं अन्य सबु देवादेवी को मध्य निमंत्रण कले। ब्रह्मा भगवान को पुरोहित हेले एवं अनंत भगवान कर्ता हेले एवं जेतेबेले सरोवर प्रतिष्ठा सरीगला ब्रह्मा स्वर्गलोक पळेइले किंतु जेतेबेले अनंत भगवान वैकुंठ जीवाकू बाहरिले शंकर भगवान कहिले प्रभु आपण एठी क्षेत्रपाल होई रुहंतु। सेबेठारु अनंत महाप्रभु एठारे क्षेत्रपाल होई रहिले किंतु आपण माने जदि मंदिर भितर को जिबे तेबे देखिबे एठारे अनंत वासुदेव प्रभु गदा धरिकी विराजमान होइछन्ति एवं चक्र धरि नाहंती कारण एकाम्र क्षेत्र को सुरक्षा देबा पई से गदा धरि ई चक्र को छाड़ी देइछन्ति। आपण भारत वर्ष रे जेउ क्षेत्र बुली जिबे देखिबे सबुठी भगवान विष्णु तांकर डाहाण पटरे चक्र धरि विराजमान होइथिबे किंतु एही क्षेत्र रे महाप्रभु गदा धरिछन्ति। सेतिपई भुवनेश्वर को अन्य नाम रे ताको कुहा जाए चक्र क्षेत्र। कथार अछि प्रथमे बिंदुसागर रे स्नान करिवे एवं आचमन करिवे एवं तापरे भगवान वासुदेवं को दर्शन करिवे एवं तापरे लिंगराज प्रभु को दर्शन कर सारला परे पुरी जाई भगवान जगन्नाथं को दर्शन करिवे। यह शिवपुराणर उत्तराखंड रे लेखा मध्य अछि। एठारे जो महाप्रसाद महाप्रभुंक पाखरे भोग लागुछि यह
କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସମୟରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୀରା ମୋତି ଚାନ୍ଦି ସବୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କେବେ ଭୋଜନ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦିଆଗଲା, ହୀରା ଚାନ୍ଦି ମୋତି ସବୁକିଛି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦିଆହେଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଏସବୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଜିନିଷ, ମୁଁ ଖାଇବି? ଯମ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ଯାହା ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ଅନ୍ନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେହି ଅନ୍ନ ଦେବି ଏବଂ ଏଠି ଅନ୍ନ ଖାଇବି। ଯମ କହିଲେ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ଆପଣ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ଲୋକ 15 ଦିନ ଯାଇ ସେଠାରେ ଅନ୍ନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ସେ 8 ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ 8 ଥର ସେଥିପାଇଁ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ ଏବଂ ସେଠୁ ସରିଲା ପରେ ସେ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପୁରୀରେ 7 ଦିନ ରହିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି 7 ଥର 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେମାନେ କେମିତି ଯାଇ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲୁ, କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଇ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇଥିଲୁ। ସେ ପୁରାପୁରି ସବୁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି ସେଠି ପୁରା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗିନା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ମାଟିର ପାତ୍ର, ତାକୁ ଧୋଇକି ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକି ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପୁରା କିଛି ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ସେ କରିକି ଦେଉଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଣିବେ ସେତେ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିଜ୍ର ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ସବୁ ଆଣିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇଥିଲି କଦଳୀପତ୍ର ଖୋଜିବା ପାଇଁ। କଦଳୀପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଖାଇବା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଖାଇବେ ସେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୋଜନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବସିକି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଭୋଜନ କକ୍ଷ। ଏ ଜାଗାରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ବଡ଼, ଧନୀ ଗରିବ ଏସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ପତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ କଦଳୀପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା, ବାକି ନର୍ମାଲ ପତ୍ରରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତା ସହିତ ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତ ଶାଶୁ, ମୋ ନଣନ୍ଦ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ସେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ଏବେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମହାପ୍ରସାଦ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଯଦି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗିବ। ବହୁତ ହି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ବୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।